Assalomu alaykum baradorlar. iPhone 13 Pro пиштишкам ва как шикастаги. Пиштак 50 сатсма сол мешаина. Фурад ламинат мекаши, ламинат чам каши зура. Нархш 1000 сомон iPhone 13 Pro сани зура. Ина чихол дора, зараник дора, коробкаш қатия. iPhone 13 Pro Max ай нархш 1000 сомон. Ина бародар дешанбе 10000 сом пато доставкаш беплойна. Пиштишкам ва как шикастаги. Пишта фурад ламинат безани, намефами 20 ламинат безани, намефами. Фурад шаша пиштакшалиш мекина. نه بردارو آیفون 13 پرو مکس نرخش 1000 سوم کادر پول میخرین 25 شهر نه ولایت خاتون بردارو دستم کابل پولای کادوم تلفن متین سوم متین شما تلفنتون بیارین داده سون استفاده بودگی بهو بوشن بیارین شکستگی اکرانش جغیدگی شش یا پرش سوختگی زدگی بیارین چند سیم بارز ما قبول میکنیم بردارو بالاش سوم تلفنای پاچکا تومتیم نه بردارو مرحمت لبوخ تلفن را داریم شهر خرم تپا کوچای باهور مغازینی اکای سبونای ай ҳамаи дуконда 400 сум 500 сум арзон мета кредит мета бе фоиз мета на бардору марҳамат ай мардум тикток бе ниҳоят минадорум ки бардори хамара дастгир мекунед ҳаматон да бардор раҳмати калон дар ютуб телефон ҷа да ютуб да бардор канал дорум дар ютуб ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бардору марҳамат на тамошо кунед.